आकाशवाणी सगड़ा खबर पढ़ुछंती श्री बल्लभ प्रसाद नायक शुणु आज मुख्य भोट गणति प्रचार शिव सुंदर समस्या निकटकर प्रतिनिधि उमेश चंद्र दास ठारू 972 खंड भोट आगुआ आमे सेमिति आगुआ चली थिबु ए लोकन को काम करी जुटी छला हमको भोट देबेनी शिव सुंदर समस्या निकटकर प्रतिनिधि उमेश चंद्र दास ठारू 1123 खंड भोट आगुआ धन्य कहिबा मते आगुआ कोन बा आमे पूरा जीतिबु जीतिलु कोन जीतिलु तो भोट गणति शेष सुधा शिव सुंदर समस्या निकटकर प्रतिद्वंदी उमेश चंद्र दास ठारू 1332 खंड भोट पराजय हो जाइछन। सब विषय कथा शिव सुंदर समंत सिंह केवे हारि पारिबने केवल जितिवा जितिवा लव सबू करुल कौन वो पचारुचे तबे मैंने सबू करुल कौन केते कष्ट करी मंत्री गोड़ हाथ धरी 4 कोटी टंका लांच दे मो टिकेट हाथ हेले तमें मैंने आशा भरोसा प्लान प्रोग्राम को सब दूलीदेल आथर मु जीति अबकारी मंत्री होती हेले तमें मैंने कल कौन धन्य कहिबा मते मु आखी छुची भणजा तो मुंड छुची भणजा आमे सब देह को लगे काम करिथिलु जहा कह भणजा ए लोक गुडा को जमा भलो नु तले आम ठारू टंका नेले ये गोटा कुकुडा भी ने हेले आम गई देले किंतु भाला सुन ना धन्य कहिबा मते भणजा खाली सेति नुहे भणजा काले तांको माइकिनिया माने हमको भोट देबेनी सेति पई हम तांको साड़ी साया ब्लाउज एमिति की भीतरटा भी छाड़िनु एई हाथ में देइथिलु बाबू ओ तमकु केते थर कहिछि सगड़ा झंकर पड़ा और बंजना बिटका हम पई दुर्बल अछि सेति जते अधिक अधिक टंका फपाड़ी लोक मानक मुहता बंद आउ तमे माने सभी थिरे पेल धन्य कहिबा मते भणजा टिके धैर्य धर अरे जीतिबा हारिबा आम पाई सब समान आमे हारिबार मूल कारण हला से सोला दिना मास्टर हाँ से दिना मास्टर से सोलाटी से बूथ रे प्रेजाइडिंग ऑफिसर थिला तो कहिबा अनुसार आमे बूथ को कब्जा करिबा को चेष्टा करिथिलु हेले सुजोग देलानी संगे संगे पुलिस को फोन करि दे हराम जादरो एते साहस बाबू भणजा मरिबो से आजू मरिबो से शिव सुंदर सामंत सिंह सहित जो खेल खेली ताकू बहुत महंगा परिवार ताको सबुदिन मटी शिव सिंह
এইটা হলো সেই কন্ট্রাক্টর যে আপনাকে বটি ন দেই ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବମ୍ବେ ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଥିଲା। ଶିବା ବାବୁ ତୁ ଶଳା ମୋ ଭଣଜା ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ବମ୍ବେ ଚାଲି ଯିବାକୁ ବସିଥିଲୁ। ତୁ ଶଳାଟି ମରିବୁ। ଆବେ ମରିବୁ କଣ ମଲୁ ତ ଓ ଶିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଟେଣ୍ଡର କ୍ୟାନସଲ କରି ତୋ ନାଁରେ 1,999,000 ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡରଟା ପାସ୍ କରିଛି। ଆଉ କଥା ଥିଲା ତୁ ମତେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ। ଏବେ ଟଙ୍କା ମାନୁଛି ଶିବା ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା। କାମ କଣ କି କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆମ ସୋନା ବ୍ରିଜଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ସୁଝିଦେବି। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟ କହିବ ମତେ। ଶଳାଟି କୋଡ଼ିଏରେ 1 ଭାଗ କାମ କରିଥିବୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ପରା ବମ୍ବେ ଶଳା ସବୁ ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତମ କାମ ସବୁ ଏମିତି କମ୍ ଟଙ୍କା ଖଟେଇ କେମିତି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହବ ସେ କାଇଦାରା ତୁମକୁ ବେଶ ଭଲ ଜଣା। ଶଳା ସିମେଣ୍ଟ ଜମା କିଣିନୁ ବ୍ରିଜଟା ରହିବ କେମିତି? ବାଜେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଦବୁନ ନାଇଁରେ କଥା ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଝିଦେବି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଝିଦେବୁ।
ତାକୁ ନୁହଁ ମାମୁ ସେ ଶଳା ଦୀନବନ୍ଧୁ ମାଷ୍ଟର ପାଲ। ଭାଇ 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 ଏ ଲୋକଟା କିଏ କେମିତି ଗଲା? ଜଡ଼ ତପନ এই ডেড বডিটাকে নেই বাঘ নদীরে বসাই দিও। যা ভাইর 20 লক্ষ টঙ্কা নদেলে सबुदिन पाई बम्बे फेरार बाटे बसिते आउ तापरे अरे वाह से कोन मो भाई तो खसी जाई पारिबो। अच्छा भाई सुनिला अच्छा छाड़ से कथा तू कौन आज कॉलेज जीवने भाई मो तुमको से कथा कहबा को आस्थिली मोर आज कॉलेज रे फंक्शन अछि आसीबा हुए तो टिके लेट होई पारे आपण जम्मा भी व्यस्त हेते। ओके माय सिस्टर तू एथरो आसी पारू ओके भाई बर्तमान से दीनबंधु मास्टरटा कोठी थिबो धन्य कहवा मते पड़ी दिया भजा स्कूल थिबो ना अनुरोध दिन मास्टर तू जाऊँगी तिलबी ए शिवा दादा तते केवे छाड़बनी ए शिवा दादा मुंड को थोड़ा पितर चढ़ला से कहारी को छाड़बनी तू नाग साप लांगरे हाथ मरब निश्चय। ओ शिवा मत डाकुले बापा अरे बा जगल घर को आसिले 3 दिन होलानी से कोडे जाई छथि जे ए जाई ताकर देखा दर्शन किछि भी नहीं। ज्योति ज्योति कोड जाईछि सानो भाई पूरा इंटरव्यू देबा पई काली ठानु कटक जाईछि आज आसीबो बोली कहउतला। बापा एई तो सानो भाई आसीगलानी ए बंधन ए खाइबा को देलु मते भारी भूख लागलानी तू मो पे खाइबा को बार मो मो हाथ दे आसुची आई भाई नाही मु किछि भी रोसई करिनी घरे चाउल पनी परिबा किछि भी नथिला मु केमिति रोसई करि थांती जे ए बा बाबू कहिथिल निधि मौसा दुकान को जाई चाउल पनी परिबा बाकी रे आनिबो तम कथा माने मु सठी जाइथिली बापा हेले बाकी देबा पई से रोकठोक मना करि देले कहले कोनला तमरो आगरु टंका बाकी अछि तो भाई ए पर्यंत देइनी आउ तो बाकी देई परिबिनी कोन कहलु से मना कला ता तो भारी सासे गनी मो ता पखु जाउची कोन ना छाडी चले नै कोन
ଆଜି ନେଇଛୁ କାଲି ଦେବୁ। ବାପା ଭାଇ କଣ ଏପଟେ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ତ ଲାଗି ରହିଛି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଆସିନି। ଚିନ୍ତା କରୁଛି କୋଉଠି ଖାଇଲା କୋଉଠି ରହିଲା, ସବୁବେଳେ ମୋର କାହିଁ ତାରି ଚିନ୍ତା। କଣ କରିବି, ଭାଗ୍ୟ ତ ମୋର ଛୋଟ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଖାଇବି ମୋ ପଙ୍ଗୁ ଅଥର୍ବ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖାଲି ମୁଁ ବୋଝ ହେଇ ରହିଛି ସିନା। ବାପା ଏଇ ତ ଭାଇ ଆସିଲେଣି। ଭାଇ ଭାଇ ତମ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଛି? ଭାଇ ତମ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଛି? ଆରେ କିଛି ହେଇନି ମୋର, କିଛି ହେଇନି, କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ? କିଛି ହେଇନି। ଏ ଜଗୁ ହଁ ବାପା। ଆରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ଚୁପ ରହିଛୁ କାହିଁ, କହୁନୁ କାହିଁ କିଛି? ତମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବାପା, ମୋର କିଛି ହେଇନି। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ବନ୍ଦନା ଶୁଣି ଏ ବ୍ୟାଗଟା ନେ, ଏଥିରେ ଚାଉଳ ଡାଲି ପନିପରିବା ସବୁ ଅଛି। ଗଲୁ ଗଲୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୋକ ହବଣି। ତୁ ରୋଷେଇ ସାରିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ମିଶିକି ଖାଇବା। ଯା ଶୀଘ୍ର ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯା, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତତେ ତ ବେଶୀ ଭୋକ ଲାଗି ଯାଉଥିବ, ସବେ ଯେମିତି ବାହାରେ ତୁ କିଛି ବି ଖାଇନୁ। ବିଜେ ଜଗାଲେ ଗୋଟେ ଗଲାବେଳେ ମତେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, ବସରେ ଯିବା ଆସିବାରେ 50 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ପଇସା କୋଉଠୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ବନ୍ଦନା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର। ହଁ ଭାଇ। ଏ ବ୍ୟାଗରେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ ଅଛି ହେଲା, ତୁ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦେଇଦେ, ସେ ଖାଇଦଉ। କେତେ କୁଆଡ଼ୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋକ ହେଉଥିବ। ଯା ଦେଇଦେ ତାକୁ, ଦେଇଦେ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଖାଇଦେ। ଏ ଜଗୁ, ଆରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ତ 3 ଦିନ ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି, କାମ ଦାମ ତ କୋଉଠି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ପନିପରିବା ଚାଉଳ କୋଉଠୁ ଆଣିଲି? କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ବାପା ବର୍ଷା ପବନ ତ ଲାଗି ରହିଛି, କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଯାହା ପାଖକୁ ଗଲି ସମସ୍ତେ ମତେ ମନା କଲେ। ବାପା ଘରକୁ ଯାଇ କଣ କରିବି, ଘରେ ତ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପା ମୁଁ ପବିତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ବାପା ପରେ ସୁଝିଦେବି କହି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମୁଁ ବାକିରେ ଆଣିଲି। ବାପା ଆଉ ପବିତ୍ର ବାବୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ବାପା ମୋଠୁ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମତେ କହିଲେ, ଆରେ ଏଇ ଯୋଗୁ ଏ ଟଙ୍କାଟା ତୁ ନେ, ମତେ ଫେରସ୍ତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ରେ। ଆମ ଛାତ ଉପରେ କିଛି କାଠ ଅଛି, ତୁ ତାକୁ କାଢିଦେବୁ। ବାପା ସେ ଛାତ ଉପରୁ କାଠ କାଢୁ କାଢୁ ଖଣ୍ଡେ କାଠ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାପା ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପବିତ୍ର ବାବୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ବାପା ଘରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଔଷଧ ଆଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଟି ଭିଡ଼ି ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଆରେ ହେ ଯୋଗୁ ଆଜି ଆଉ ତୁ ଘରକୁ ଯା ନା ରେ, ମୋ ଘରେ ରହିଯା। ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଜମା ଶୁଣିଲିନି। ବାପା ସିଧା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ବୁଝିଲ ବାପା, ପବିତ୍ର ବାବୁ ନା ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ବାପା ଆମ ପାଇଁ ଦେବତା ବାପା। ତମେ କଣ ଦରକାର ଥିଲା କହିଲ? ଏଇ ଝଡ଼ି ବର୍ଷାରେ ତୁମେ କାମ କଣ କରିବା? ଆରେ ହେ ପାଗଳା, ଆରେ ମୁଁ ଯଦି କାମ କରିବାକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଖାଇଥାନ୍ତି କହିଲୁ? ଏଇ ଆମେ ପାଣି ପିଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହା ବୋଲି ତମେ? ଆରେ ଆମେ ସିନା ପାଣି ପିଇ ରହି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ବାପା ଆରେ ସେ ପରା ରୋଗୀ ଲୋକ, ଖାଲି ପେଟରେ ଔଷଧଟା ଖାଇଥାନ୍ତେ କେମିତି କହିଲୁ? ତା ଛଡ଼ା ରାତିରେ ନ ଖାଇଲେ ତତେ ପରା ନିଦ ହୁଏନି। ଭଗବାନ,
कहीं मो पुटा को इतने कष्ट दौच प्रभु ये परिवार पाई खोटी खोटी से पिछड़ा लहुलुहाण हो गलानी सब देखा आगे प्रथम मारी दिलुनी कहीं प्रभु छी बापा छी तमे मन कष्ट करुच बापा तमे जमा मन कष्ट करनी कारण ए घर वयस्क लोक मैंने जदि मन कष्ट करिवे ए घर पर अमंगल हम बापा अरे ज्योति अरे तू परा आज इंटरव्यू देवा जाइथिलु अरे इंटरव्यू रे कौन हला तू किछि कहलुनी तो हाँ भाई मु इंटरव्यू रे पास कर जाइए भाई बापा देखु जो बापा हम ज्योति इंटरव्यू रे पास कर जाइछि भगवान भगवान आगो डाक सुनी चंती बापा अरे ज्योति अरे तू इंटरव्यू रे पास करिछु हेले तो मुहरे खुशी नहीं अरे सत कह मत लगुच तू इंटरव्यू रे पास करिनु तू निश्चय मत मिछ कहूचु आम भले गरीब लोक मैंने इंटरव्यू रे पास कले किछि लाभ नहीं भाई लाभ नहीं माने अरे लाभ नहीं माने कौन अरे जीए इंटरव्यू रे पास करिवो सीए चाकरी पाइबो तू इंटरव्यू रे पास करछु तू चाकरी पाइबो आ लाभ नहीं माने कौन कहूचु भाई इंटरव्यू रे पास कले कौन हो भाई चाकरी करने को हेले लक्षे टंका लांच दरकार बापा भाई रोषे सरी गलानी खाइबो आस ठीक अच्छे बंधन ठीक अच्छे हाँ भाई लांच वर्तमान जुग पाठ पढ़ले कौन हम भाई चाकरी करने को हेले लक्षे टंका लांच दरकार लक्षे टंका किए ना आमे की ए भाई ए से चाकरी न होले नाही हेले तू बड़ भाई को मुंडे एते बड़ बोझ नदी दे ना ए तको अरे मो धनटा परा चाकरी आशा छाड़ी दे तू काई से अतथा से कथा मुंड पर कहलु अरे आमे तो गरीब लोक आमे एते गुडा टंका आनिबा ता छोड़ा बिना शर्त हमको एत बड़ा टका किए दब बा कहीं तू से चाकरी आशा छाड़ी दे बरम भल हम जगू सागर जाई काम कर बापा बहुत कष्ट बड़ चाकरी पाई जीवन सुजोग आबे आसब कि नहीं जानी अरे ज्योति से मन कष्ट लगुच अरे तोते केबे आउ केते टंका दरकार मते कहिलु मते आसंदा मास 25 तारिख दरकार भाई बड़ भाई तुम मुंडटा खराब हो जाई ना कोन एते गुडा टंका तमे कोठु आनिबो ए सानो भाई एते बड़ भाई को मना कर देलु काहे कि एते गुडा टंका से कोठु आनिबे छी केबे एते गुडा टंका आनिबे ए जगू वो धनटा पर कहीं से कथार मुंड पुराऊछु अरे आम भरी दिन बुझिया माने ये आम पाई दिन राति खटी खटी तू तो कला काठ पड़ी गलु आउ किते खटिबू देखिलु तो चेहरा केमती हेलानी तू गोटे काम कर तू से चाकरी आशा छाड़ी दे बापा एते दुख कष्ट परिश्रम करी मो भाई को पाठ पढ़े